नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद आरपीएफ व जीआरपी ने सतर्कता बढ़ा दी है। रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय एवं राज्य रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा यह अलर्ट बढ़ा दिया गया है। इस दिन आरपीएफ बुनियादपुर इंस्पेक्टर कृष्णेंदु दास ने जीआरपी ओसी के साथ बालूरघाट रेलवे स्टेशन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रेलवे सुरक्षा बढ़ाए जाने के बारे में आरपीएफ इंस्पेक्टर कृष्णेंदु दास ने कहा, पहलगाम की घटना के बाद हम यात्री सुरक्षा को लेकर अधिक सतर्क हैं। यात्रियों की सुरक्षा किसी भी तरह सुनिश्चित की जानी चाहिए। आरपीएफ और जीआरपी इस मुद्दे पर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा हम ट्रेनों में नशीले पदार्थों की धुलाई रोकने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। আপনারা সবাই জেনে থাকবেন যে মানে পহেলগামে একটা টেরর অ্যাটাক হয়েছিল, যেটা আমাদের ভারতবর্ষের জন্য প্রচণ্ড দুঃখজনক। তো এই অ্যাটাকের পরে আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রচণ্ড রকমভাবে সতর্ক হয়ে গেছি। তো এই জন্য আমাদের যে আইজি কাম পিসিএসসি আছেন মাননীয় শ্রী অতুল জ্যোতি মহাশয়, উনি বলেছেন যে যাত্রী এবং যাত্রী সুরক্ষা একদম কঠোরভাবে সুনিশ্চিত করতে হবে। তার জন্য যদি আরপিএফের প্রাণও দিতে হয় তা প্রাণও দিতে হবে, কারণ নিবেদিত প্রাণ না হলে যাত্রী সুরক্ষা নিশ্চিত করা যাবে না। কারণ আমাদের ভারতবর্ষে রেলই হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেখানে 80% লোক যাতায়াত করে, মধ্যবিত্ত লোকেরা। আর টেরর যারা উগ্রপন্থী তাদের হচ্ছে একটা সফট টার্গেট দরকার। এই জন্য আমরা আজকে বিভিন্ন সংস্থাকে ডেকেছি এই যাত্রী নিরাপত্তা তথা ভারতবর্ষের জনগণ যারা হচ্ছে রেলে চলাচল করে তাদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য। আমাদের একদম রোজ দিন এই ঘটনার পরে লাগাতার আমাদের মোটর পেট্রোলিং হচ্ছে, ফুড পেট্রোলিং। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।